Алмазбек خیر. تشکر برادر عزیز. در همین 2 دقیقه بفرمو برای که وقتم کوتاه است. راستش ما 1000 لایک نتونستیم بگیریم. ما را 2500 آدم تماشا داره. متاسفانه 1000 لایک نگرفتیم. من 2 ساعت بعد 8 دقیقه افیر میکشم. باقی خدا نگهبان تو. برای همین خاطر از 3-4 نفر همین استودیو دارم اینا قبول میکنم. خداحافظی میکنم. بفرمایید. خیلی تشکر. خوبیم برادر. شما دیگه یکمش که ما تأخیر نمیکنیم. شما دل گردای ندارین که طرفداری حکومت گوش کنین. دل گردا ندارین. پس سخنان قبه اختون یا سر میکنین. ما گپ ما بگم گپ تا بگو تا ما صبر دارم. سخن گپ بعد میگین یکم چیزا پرابلم میکنین مردم با این سر میکنین. تمام قدر دل گردا دارین شما. خاموش میکنین. وقتی که در سوالتون دقیقاً جواب میتن با اونا میکنین. دل گردا ندارین. تا اینو وقت گپ ما گفتم همین ترا من همین گفتی آدم وره گپ زدی. من اینجا همه را میبرورم استودیو قطعیت آماده هم که تا پگاه صحبت کنم. تو من بگو که همین رحمانوف دیکتاتور نیسته؟ نه چه با دیکتاتوره؟ تمہارا سوال تو من چوک تا جوابه بیا سوال یا مصاحبه میکنیم خیلی تو مصاحبه نرمال نه تو سوال که یکم چی سوال داری من جوابت میتم گوش کن اکای الماس یک سخن تو چی سوالی داری من جوابت میتم یا یک گره نمیبریم تو همی دست کنال جوابت میتم با همین یک شرط که چهره قطعی میای صحبت میکنیم. لوبای سوال من آماده هم. بیا چهره تگیرون که همه را استودیو میبرورم هر دمان. یعنی من گفتگیم که 5-10 دقیقه بعد دیگه 8 دقیقه بعد دیگه افیر ما میکشم نمیکشمش. من حق دارم که 3 ساعت افیر بکنم. تو چهره ما را میدونی ما کیم؟ 3 ساعت دیگه قطع گپ میزنم. بیا تو چهره ما را میدونی ما کیم؟ مالی آقای تو کسی باشی تو دعوا داری. خواهد ما جون بده باید ما میدونی چهره ما کیم؟ تی ندیده نجدش مو زدی میرین زاد نمیره من طرف هستم که زاد نمیره گپ زاد نمیره گپ زد من در پیش میگم کسی نیست غیر فرزند خودم تمام من طرف هستم که تو سعیدی اخی نه کی ما آدمی هستم که تو ما را میشناسی خیلی خوب بشناسود کامرا تگیرون که اخی در پیشم این گوته سم کن نمیتون در پیشم کودک گپ زد او جو شما دی تو نمیتونی بود من بکش ما را سر که تمام برای کی نمیتونی من طرف نمیکشم. من طرف هستم که یک من گوش که من چه گپ زد ما گوش میکنم آماده شد پیش فرزندات نه یگون جواب برا من جای دستم که خونم دایی من نمیتونم دیگه بیرون برومده ما کجا برم دیگه من قطعی نرمانی گرت سوال تبدیم من جواب بتم من طرف هستم که رحمانوف دیکتاتوره تو میگوی که نه من میگم که رحمانوف میگه که جوانا با سیاست پیش گرفته حکومت خوش نشه که من شما رو میبرم در از قانون جواب میده. همین دیکتاتوری نیست؟ در کجا سوال آمرده گفته که باز جوانا با سیاست چی ما مقصد کاردار نشین حکومت کاردار نیستی؟ نه ما شنیدگی نیست چی شنیدگی نیست متاسفانه گوش که من متاسفانه همون پروگرام را ندارم که مثال دیگه در بری خودم برورم همون رحمانوف همون گپوشه او چیزا در من هست نه که من نمیتونم همونجا برورم در مردم نشون بدم که رحمانوف میگه که با سیاست جوانات بگم که خوش نشه که دخالت نکنه که در نزد قانون جواب میده. اگر رحمانوف در دولت دموکراتی اصلا چی دمی رحمانوف تصادفی اومدگی تو سری ما حکومت داره. رحمانوف هم همین کدوم انتخاب کرده که اگر با دولت دموکراتیش بگیره شخصا ما انتخاب کردیم کی؟ شخصا ما خودم انتخاب کردیم ما اینو میخوام گپ میزنم مردم گپ نمیزنن رحمانوف دزده یا که نه؟ ندیدم 2% بودجه دولت شما میگیره دزدی نیست؟ بودجه دولت چی میگیره؟ 2% از بودجه دولت میگیره به نام خودش. در نام یعنی وقتی که پیشوای ملت چید این 2000 کی بود 16 2016 تا امروز رحمانوف داره هر سال 2% بودجه را میگیره. بخاطر چه؟ همین کی میگه تو رسانه همو ما هم یک سوالت میکنم همین بودجه پرزیدنتی چی نمیفهمی چی معنی داره؟ پرزیدنت با بودجه داره بیسته کی نمیگن کی ما یک مطلب خیلی فهمونم میگن کی
президент буҷа дора? Не, ама тра савол додестам. И савола ма дата додам. Оли бей. Меган ки на меган ки чихел шот президенти меган ки ами чи маъне дора? Президентҳо шод надоранд. Президент як Чӣ? ойлики муайян дора. Ман ҳамаи президентҳои рӯи дунёро дидам ки ойликошон чанд сумиане ки мутаассифона Раҳмонова пайдо накардам ки Раҳмонов моҳона чанд сум мегирад. Та дар куҷо дидӣ ҳамин президентҳо ойлик мегиранд? Оле гӯш кун, солона 2% буҷара автоматик дар шоти Раҳмонов мегзарад. Ман ҳамин чиза ёфтам. Е бародар. Дар сайти Раҳмонов дига ҷо не. Як кор та саволот табтия буд ки бар ма тара савол бутам. Ман як савол метам, фақат савол чок наметам. Ман гуфтам ки Раҳмонов 2% буҷаи давлата медизда. Бо гуфтам Далел ки биёр. суроға. Далел биёр. Сайти президент бира, сайти президенти ҷумҳурии дар кадом сайт ай? Фейсбук ай, киҷою, Твиттер ай, киҷою? нафаҳмидам. дар сайт президент киҷои сайт президенти фейсбук да твиттер да киҷода? дар гугл мезани мебура Эмомалӣ Шарипови Раҳмон соли 1900 чандаме таваллуд шидай? 60 чандай? 52. 1952. намедонӣ соли ҳам таваллуд чаба гап мезанем бародарам. мақсад ки ина дидӣ ки ман як савол ман як датия гап мегундам. Ман намехоҳам ай номи дига миллат гап занам. Мақсад ай обши миллат гап занам. ҳар кас чихча дора ки озодона баён кунад. Дураста гапам? шояд дар оҷа бародарои ҳамин кори ман хатоа. Инҷа биромадам мегӯм ки ман мехоҳам ки я ҳизб таъсис битием, мехоҳам ки ба мардум свет битием. ҳамин корои ман ғайриқонуниян на ба гуфти ту. биё. ман то нафтам то ғайриқонунӣ кор кардӣ. Чи бе савол ман гап мабуд кунам. ман хата гӯш кардам бародар. ман хата ягон инами шумо фаҳмид имена барномаи туро ман яд метам. мебарои фақат Раҳмонов мегӯй. Раҳмонов мегӯй, Раҳмонов мегӯй. ина матра савол метам. Тибра. Оли бес. Оли дақиқа бес. мегӯй ки Раҳмонов мегӯй. Бародари азиз, ки бигӯм? Раҳмонов раис ҷумҳур, Рустам Эмомалӣ соҳиби шаҳр, Озодаи Раҳмон дар дастгоҳи президент. ҳама оила, бародари азиз, ман чихел Раҳмонов фақати оилаш нагӯм. ман дар Тоҷикистон фақат барои Раҳмонов, барои оилаи Раҳмонов дору мубориза мебарам. ман мехоҳам ана ин инсонҳо набошанд. дига инсонҳое ки ҳастанд бошанд. ман ягон ба вой мушкилӣ надорам. ман мехоҳам ки Раҳмонов қатъи оилаш набошад. мефаҳмӣ? ман як саволи чот чизда ҷавоб метам ки хоҳ хафа шай, хафа нашай. ман шахсият дар кордор нестам. намехоҳам дар шахсият бирасам. мегӯям ки беватанӣ ки айдубаро дар гур зинда дар зинда бидури ушхуба ина беватан шидем, беватан бигардем. ина фанду фребтон кардестан. ин ақидаи шахсӣ май. ман тро таъқир намекунам. оп ба назар бигира. инами кори кардем ав субҳон будем, ав субҳон. ту дар ватани ҳозӣ? ҳозӣ ту дар ватани? дар ватанам? ҳозӣ дар ватани ту? бале. занат се талоқ ҳозӣ инами шабу рӯз дар Тоҷикистонӣ? бале, чӣ бане дар Тоҷикистон? занат се талоқ дар Тоҷикистон? шумо медонед баъд наъзатитон меган? шумо медонед ки ҳамин чизо дар ислом нест, не ки дар номуси инсонҳо шумо мерасед. баъд аями шуморо ки гӯш мекунад? бесаводи чӣ нест дар ислом? ту ай ислом имо бина шумо далбаёбон никоҳ иморо мегирӣ? мо вақте талоқтон метиҳем далбаёбон мебурӯи меге ки ин ай наҳзат чия? наҳзатиё мусалмонанд тамом. далбаёбо ин ай мусалмонҳо ай наҳзатиё не. дар таво тупое ки ба худо сара вайрон мене. шумо никоҳ иморо мегире шумо. никоҳ накине ки мо қасама шуморо натием. шумо даъво доре ки мо мусалмонем. вақте ту мусалмони ман тра саволат мекунам. занат се талоқ дар ту дар Россияи охи. ман тра намедонам ту дар киҷои. ту я пасредники охи. ту қадди ман ҳазору бораҳоши гап мезанӣ. биромада мега ки ман дар Тоҷикистон мегӯям занат се талоқ дар Тоҷикистоне мега ҳо. агар зани ҳамин мана мешнавӣ талоқ шидагӣ ҳамин одам ба ту. метавонӣ ки хонат ҳарам шидагӣ зиндагӣ накунӣ қатъи ҳамин инсон. ҳаминҷа қасам хӯрд бо ҳамин видео метавонӣ ки бидрои тамошо бикунӣ. ин ҳаминҷа 2750 нафар
тамошо доранд шоҳидӣ доданд ки ҳамин одам қасам хӯрд ки ман дар тоҷикистонам. ин одамро ман ҳамин ҳар рӯз бигем қатиш гап бизанам дар Русия. қасам хӯрд ки дар тоҷикистонам. зана талоқ шудаги хунат ҳаром шуда. бадбахт сара вайрон мене. ба худо қасамай ку шумо я чеҳра қати биёе, чеҳра қати биёе, ман ҳамин полни ҳама ҳамин одаморо блок мекунам, қати шумо гап мезанам. ягон инсонро қабул намекунам ки фикр накуне ки мисол ҷамшед меояд мана кӯмак мекунад давай да гап занем ё ки ягон бародари дига мебурояд. ман ҳамаро студияро мекушам, дига силкаро мегирам, ягон кас даромада наметавонад. ҳардумон суҳбат мекунем. ман нехелакида омодаам. шумо фикр накунед ки ман қади кӯча омадагиам. ман чени худам савод дорам. чени худам не, чени Раҳмонов савод дорам. не ман чени Раҳмонов савод дорам. ай Раҳмонов зиёд. даъвои зиёдӣ дорам. ки ман саводам зиёдтар ай Раҳмонов. имрӯз шумо боша меояе мегум диздай не, хоинай мегум мегӯ ки не. замина фурӯ хоин нест. ай буҷаи давлат солона 2% буҷаи давлат мегира дизд нест. мега ки ба сиёсати давлат ба сиёсати пешгирифтаи давлат меган дахолат накуне ки ба назди қонун ҷавоб метие. ҳамин диктатори Раҳмонов нест. ман ҳамин чизо факти далел меорам барои шумо. бо мехезе таҳқир дашном намедонам шумо мегрезе ай суҳбат. ман намегрезам. ман омодаам ба Раҳмонов суҳбат кунам. шумо кие? шумо ҳамун хасу хошоке. просто шумо мебуроед моро танқид мекуне, гап мезане. ман лично чанд бор шуд гуфта шудам ки ман омодаам барои амнияти шумо дар Русия пил битиям ки шуморо нигаҳ кунам дар поатун хор назана ки шумо мана бепил реклама доред. воқеан шумо мана реклама карда шудед. ман чихая одаме ки хубӣ мекунад бо ман бигӯям ки дар намакдони ҳамун инсон туф бикунам. воқеан шумо ба мана кори хуб кардастед. шумо мана реклама доред. шумо доред мана таъриф мекунед ё ки танқид мекунед. як одам меояд мебинад ки воқеан ҳамин одам ҳамин хелие ё ки не. ман коре мекунам ки дар пои шумо хор назанам. мефаҳмед? шумо дар калаи мухолифин наёре, назане ки мухолифин шуморо ягон кор мекунад. мо ранг рӯи шумо безорем.